Twins. Alright, ano kayo? 6,000 ha? Bati kayo. Pero bago lang. 6,000? Ano? Pasok na mga umihi. 6,000? Ayun ko sila. Nahiya kayo ha? Alright, thank you sa mga umihi. Okay. Concentrate na kayo. Marty, ayen. Tago nyo na yung pera. Marty, ayen. Hindi ayen. Ay, sino pwedeng sumagot ha? Ay, Ayen. sino pwedeng sumagot ha? Lagay sa baba ang kamay. Pwede kayong sumagot. Basta, parang isa lang kayo ha? Kung alam nyo kantahin kung sino, pwede ha? Kamay sa baba, ayan. Lahat to ha? Okay. Question! Umbrella! Umbrella! Yes! Yes! 1 point. Kapit sa mic. Yes! Sing it! Sige. Alam mo ba? Ikaw. Alam mo? Sumwa na siya. Sige, habol! Ayen, Marty! Question! Ano nga yun, bebe? Oops, I did it again! Oops, I did it again! Ha? Oops, I did it again. It's correct. Ay! You did it again, alright? Pag nakata nyo, you're in. Music please. I did it. Ala! I Ay! Yes! Yes! Meron na kayo ni 1 point. Okay, tiebreaker tayo. Kamay sa baba. Good luck sa inyo. Question. Ayan! Ha? Pamela one. It's wrong. Ay! Sige, Pamela lang! Pamela lang! Okay, quiet please. Quiet po, okay? Music please. Hi, guys.